Hello students, welcome to Mathematics Study channel. In the last class, we have discussed about inverse trigonometric function, and in exercise 2.2 we have already solved so many problems. Today we are going to solve from question number 11. So question number 11 is find the value of each of the following equations. Value khini ulabo lage. This is a very simple type of problems. মই যিখিনি ফৰ্মুলা দিছোঁ এইখিনি যদি কোনোবাই মেমৰাইজ কৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যিখিনি ট্ৰিগনমেট্ৰিৰ ফৰ্মুলা পাইছোঁ এইখিনি মনত থাকিলে একেবাৰে সহজ অংকবিলাক কৰোঁতে। তো লেটস try to solve question number 11. So question number 11 is solution. So question number 11 is tan inverse 2 cos whole into 2 sin inverse 1 by 2. This is given equation. Now we are going to find the value of value. Here value to ki hobo ami ulabo lage. So it is a very simple type of problems. So prothomote ami etu je solve korim. So first tan inverse of x whole into 2 into cos whole into 2, okay, sin inverse of half. So 2 into sin inverse. So as we know, in which degree ইয়াত যদি আমি যেটো হাফ আছে এই হাফৰ ঠাইত আমি কি বহাব লাগিব, হাফৰ যেটো ভ্যালু sin কিমানত হাফ হয় আমি জানো যে sin 30 ডিগ্ৰী কিমান হয় হাফ হয়। So here we write sin pi by 6. So this is complete, here bracket is complete, sin pi by 6. So this is complete. So this is equal to tan inverse 2 cos. So here amar ki thakibo bracket ase 2, okay, sin inverse into sin ei duta jodi multiply kori dibo ami kiman hobo. So 2 into sin inverse, sin is 1, so into kiman hoye jabo here pi by 6. So this is complete. This is equal to tan inverse ইয়াত আছে 2 cos, okay, 2 cos. ইয়াত 2 এর যদি 6 আমি ক্যান্সেলিং করব দেন 3 টাইমস। তো ইয়াত কি হবে 2 cos pi by 3. So this is equal to tan inverse. ইয়াত আমি চাব লাগিব কি আছে 2 cos pi by 3 আছে 2 cos pi by 3. তো cos pi by 3 ভ্যালু কিমান এটা আমি জানো 2 লিখি দিম আমি ইয়াত cos pi by 3 is cos 60 degree. So cos 60 degree is what? The value of cos 60 degree is 1 by 2. We know 1 by 2. Okay. So this is equal to tan inverse. So kiman hobo 1. So this is equal to tan inverse. Tia 1 ase jetu gotike tan kimanot 1 hoy ami janu tan kimanot 1 hoy tan 45 ot amar value kiman 1. So this is equal to about tan inverse और tan যদি multiply করা হয় কি হবে 1 হবে। So this is equal to pi by 4. This is the answer. Okay, এই ইয়ার ভ্যালু টু এইখিনি ওলাইছে। Okay, now we are going to solve question number 12. The question number 12 to একেবারে সহজ। Yes, a quad whole into, it is given quad whole into tan inverse of a plus a quad inverse of a plus quad inverse of a. এইটো দিছে ইয়াৰ ভ্যালু লাভ লাগে। তো it is a very simple type of problems. তো আমি এটা ফর্মুলা জানো, এই ফর্মুলাটো কি যে ফর্মুলাটো হল আমাৰ যেটো ইয়াত quad আছে আমি quad লিখিম। এই ফর্মুলাটো আমি জানো tan inverse of x plus tan inverse of
sorry, cot inverse of x equal to pi by 2. এই ফৰ্মুলাটো আমি জানো tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2. তো ইয়াতো কি আছে আমাৰ যেটো এটো আছে তো ইয়াৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰিম কি pi by 2. তো this is equal to pi by 2. তো this is equal to cot pi by 2, that means cot 90 degree. তো cot 90 degree ভ্যালু কিমান হয়? cot 90 is 0. তো this is equal to 0. তো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হৈ যাব? 0 হৈ যাব। একেবাৰে সহজ এইটো। Now we are going to solve question number 13. So question number 13 is, so what is question number 13? That 10 half sin inverse, likhilo ami here, the given 10 1 by 2 whole into sin inverse 2x divided by 1 plus x square, okay, plus cos inverse 1 minus y square divided by 1 plus y square, 1 minus y square divided by 1 plus y square equals, okay, it was a condition as a condition kini di dise ki modulus x less than 1, y greater than 0 and xy less than 1. তো এইটো আমি কেনেকৈ প্রুফ কৰিম? তো আমাৰ হাতত কিছুমান ফৰ্মুলা, যিবিলাক ফৰ্মুলা আমি জানো যে এইটো ফৰ্মুলা আছে sin inverse 2x by 1 plus x square, এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ হাতত আছে। বাট 2 tan inverse আমি এই ফৰ্মুলাটো জানো যে 2 tan inverse of x equal to আমি কি জানো 2x divided by এটো লিখিব পৰা যায়, সরি sin inverse ইয়াত আহিব যে sin inverse of আমি লিখিব পাৰি কি 2x divided by 1 plus x square, এটো হল 2 tan inverse of x এর ফর্মুলা, যে 2 tan inverse of x equal to কিমান হয় sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. আকৌ 2 tan inverse of যদি x হয় এটো লিখিব পাৰো, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা লিখিব পাৰো যে 2 tan inverse of y যদি হয় তেতিয়াহলে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম cos inverse of লিখিব পাৰিম কিমান 1 minus y square divided by 1 plus y square. এই দুটা ফৰ্মুলা আমি ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব। তো যদি আমি এই দুটা ফৰ্মুলা ইয়াত ইউজ কৰি দিও আমাৰ কি যাব একেবাৰে ইজি হৈ যাব। তো আমি ইউজিং দিস ফৰ্মুলা in these problems আমি এই দুটা ফৰ্মুলা ইয়াত ইউজ কৰিম। তো this is equal to tan not inverse tan 1 by 2 whole into not inverse here only tan half, okay, এই half to ইয়াৰ লগত কি হৈছে মাল্টিপ্লাই হৈছে দে, এটো half to মাল্টিপ্লাই হৈছে tan half, এটো sin inverse of 2x by 1 plus x square আমি লিখিব পাৰিম কি 2 tan inverse of x plus আৰু cos inverse of 1 minus y square divided by 1 plus y square আমি লিখিব পাৰিম 2 tan inverse of y লিখিব পাৰিম। তো আমি ইয়াত লিখিম 2 tan inverse of y. So this is equal to ইয়াত আমাৰ কি থাকিব 10 হে থাকিব দে, 10 হাফ তো ইয়াৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। তো হাফ যদি ইয়াত লৈ যাও ইয়াৰ পৰা দুই এটা কমন লৈছো তেতিয়াহলে ইয়াত থাকিব আমাৰ কি tan inverse of x plus tan inverse of y. এইটো কি হ'ল this is complete. So these two cancel out, this is equal to what 10 whole into what tan inverse of x plus tan inverse of y. এইটো তেতিয়াহলে tan inverse of x plus tan inverse of y ফৰ্মুলাটো আমি জানোই, সেইটো ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰি দিলে আমাৰ কি হৈ যাব তো this is equal to 10 whole into tan inverse of x plus tan inverse of y formula is tan inverse x plus y, here x plus y divided by 1 minus x into y. So this is equal to, ইয়াৰ লগত যদি আমি এটো মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হ'ব 1 হৈ যাব, 10 into tan inverse is 1. তো आंसर কিমান হ'ব আমাৰ ইয়াত থাকিব আমাৰ x plus y divided by 1 minus xy. তো এইটোৱে হ'ল কি ইয়াৰ ভ্যালু, একেবাৰে সহজ, এইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰ ফাইনাল ভ্যালু, ওকে। Now we are going to solve question number 14.
Question number 14 একেবাৰে সহজ অংক এইবিলাক Question number 14 is if sine whole into sine inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x equal to 1 then find the value of x. So it is given here given sine whole into কিমান আছে sine inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x this is equal to 1. It is given here. Okay, now we are going to find the value of x. আমি x or value ওলাব একেবাৰে সহজ implies আমি যদি sin টো এপিনে লৈ যাও তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব sin inverse 1 by 5 plus cos inverse of x equal to যেটো sin টো ইয়াত কি আছে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো এপিনে গলে কি যাব ডিভাইড হৈ যাব তেতিয়ালে ইয়াক আমি লিখিব পাৰিম sin inverse of 1 একেবাৰে ইজি so this implies that sin inverse 1 by 5 plus cos inverse of x আমি left hand side to একো কাম কৰা নাই এতিয়া cos inverse of x তো ইয়াত আমি লিখিম কি sin inverse আমি জানো sin কিমানত 1 হয় 90 তো আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম কিমান sin 90 that means pi by 2 radian form of সদায় লিখা হয় sin pi by 2 so this implies that sin inverse 1 by 5 plus cos inverse of x is equal to if we multiplying this then we get here pi by 2 only because sin inverse into sin equal to 1 so this is equal to pi by 2 so this implies that taking sin inverse 1 by 5 in the left hand side then pi by 2 this is minus cos inverse of x so this implies that this is sin inverse 1 by 5 equal to as we know a formula if cos inverse sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2 এই ফর্মুলাটো আমি জানো যে sin inverse of x plus cos inverse of x equal to কিমান pi by 2 তেতিয়ালে আমি ইয়াৰ পৰা যদি ভ্যালুটো ওলাই দিও তেতিয়ালে কি হৈ যাব আমাৰ কি লাগিব ইয়াৰ যেটো pi by 2 minus cos আছে তো আমি ইয়াৰ যদি sin inverse of x টো ৰাখি দিও তেতিয়া হ'ব pi by 2 minus cos inverse of x by 2 sorry cos inverse of x not x by 2 cos inverse of x তো pi by 2 minus cos inverse of x মানে আমি কি লিখিব পাৰিম sin inverse of x তো এইটো ঠাইত আমি লিখিব পাৰিম sin inverse of x তো যদি sin inverse of x এটো আমি লিখিব পাৰো এটো 1 by 5 দে ইনভার্স আছে তো sin inverse দুই হলে যেটো sin inverse আছে আমি sin inverse টো উঠাই দিম তো ইয়াত থাকিব আমাৰ কিমান 1 by 5 equal to এপিনে থাকিব x therefore x or value আমি কিমান পালো 1 by 5 the value of x is 1 by 5 okay now we are going to solve question number 15 question number 15 it is a very important question so what is question number 15 if tan inverse of x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 divided by x plus 2 equal to pi by 4 then find the value of x আমি x or value ওলাব লাগে তো very simple type problem প্ৰথমতে আমাক কি দিছে এখিনি লিখিম given কি আছে আমাৰ tan inverse of x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 divided by x plus 2 equal to আছে pi by 4 এই ইকুয়েশনটো আমাক দি দিছে যে tan inverse of x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 divided by x plus 2 equal to pi by 4 from these we are going to find the value of x যে ইয়াৰ পৰা আমি কি x or value ওলাব লাগিব তো let's try to solve this problem
So this is equal to, it is, if it is x and this is y, then this is tan inverse of x and this is tan inverse of y. So according to formula of tan inverse of x plus tan inverse of y, the formula is what? Tan inverse of x plus tan inverse of y. Formula is tan inverse. So tan inverse x plus y. Here x represent what? Here x is x minus 1 by x minus 2. So first write here x minus 1 divided by x minus 2. This is x plus, in place of y, here y represent x plus 1 divided by x plus 2. So write here x plus 1 divided by x plus 2 divided by what? Divided by 1 minus xy. So 1 minus x is x minus 1 divided by x minus 2 into x plus 1 divided by x plus 2. So আমি ইয়াত ব্র্যাকেট ইউজ কৰিব লাগিব. So this is complete equal to pi by 4. It is. So if we calculating this implies that, so আমি ইয়াত কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? ইয়াত আছে আমাৰ কিমান tan inverse আছে, তো আমি tan inverse লিখি থৈছো. Okay. If we taking here LCM, then LCM is what? LCM is x minus 2 whole into x plus 2 is the LCM. Okay. So x minus 2 is cancel out. Then this multiplying with this, then we get here x minus 1 whole into x plus 2. This is plus x minus 2 cancel. Then this multiplying with this, x plus 1 into x minus 2 divided by, if we are taking here LCM, so LCM is x minus 2 whole into x plus 2. Okay. So this multiplying with this, then this is x minus 2 whole into x plus 2 minus, this is x minus 1 whole into x plus 1. Okay. So this is equal to what? This is equal to pi by 4. যেটো আছে সেইটোৱে হ'ব. So if we cancelling this and this cancel out, so this implies that, ইয়াক যদি আমি implies কৰোঁ তেতিয়া কি পাম আমি? tan inverse. So ইয়াত কি কৰিব লাগিব? If we multiplying this, then x যায় x square minus or plus 2x and minus x minus 2. Okay, this is plus. Now multiplying this, then we get here x square, okay, minus 2x plus x minus 2 divided by what? If we multiplying this, then this is a minus b whole into a plus b. It makes a formula a square minus b square. To write here a square minus b square, that b square is 4. Okay, a square minus b square minus, it makes a formula a square minus b square. B square is 1. So this is equal to what? This is equal to pi by 4. This is a very simple type of problem. So this is equal to, আমি যদি এই tan inverse টো এপিনে কনভার্ট কৰি দিওঁ লৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ কি থাকিব? ইয়াত আমাৰ থাকিব এইখিনি বস্তু থাকিব যে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব? x square প্লাছ কৰিলে হ'ব 2x square, আৰু যিখিনি কমন টাৰ্ম আছে সেইখিনি কেনসেল দিলে হ'ল 2x প্লাছ, and this is minus cancel out, this is plus minus cancel out, minus 2 is minus 4. Okay, and this is x square minus 4 minus x square minus is plus 1. This is equal to tan pi by 4. কারণ ইয়াত কি আছে? tan inverse আছে, তো সাইড চেঞ্জ হৈ গলে কি যাব? tan টো ইয়াৰ লগত হৈ যাব. Okay, so this implies that, so ইয়াৰ পৰা যদি আমি কি কৰো 2x to the power 4, that means if we taking common 2, then we get here x square minus 2 divided by, so x square is cancel. Okay, so ইয়াত কিমান থাকিব? আমাৰ -3 হে থাকিব দেই, -3 equal to, so tan pi by 4 ৰ ভ্যালু আমি জানো কিমান? tan pi by 4 is 1. Tan pi by 4 is 1.
1 তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পালোঁ 2 হ'ল ইনটু x স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 divided by minus 3 equal to 1. Okay. So this implies that now multiplying my cross product, then this is 2. Okay, 2x square minus 4. This is equal to, multiplying this, then this is equal to minus 3. This implies that 2x square minus 4 plus 3 equal to 0. Implies that 2x square minus 1 is equal to 0. Just calculating this. So 2x square equal to 1. So this is implies x square equal to 1 by 2. So value of x is what? So x equal to plus minus square root of 1 by 2. So this is equal to x equal to plus minus 1 by root 2. This is the final answer. Okay. Thank you.